खबर नदिया से है। एक बार फिर शांतिपुर पुलिस ने अपनी मानवता का परिचय दिया है। इस बार 2 उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी गलती से गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे, जिन्हें पुलिस ने स्कूटी से सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। सूत्रों के अनुसार सोमवार से इस साल की उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू हुई। शांतिपुर के 2 परीक्षार्थी सुबह शांतिपुर म्युनिसिपल स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उनका परीक्षा केंद्र कहीं और है। जब उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को ये जानकारी दी तो तुरंत पुलिस ने दोनों परीक्षार्थियों को उनके सही परीक्षा केंद्र शरद कुमारी स्कूल और NM हाई स्कूल तक सुरक्षित पहुंचा दिया। वहीं दूसरी घटना में तहेरपुर पुलिस ने एक और परीक्षार्थी की मदद की, जो एडमिट कार्ड भूलकर परीक्षा केंद्र आ गया था और परुआ के निवासी निकेत विश्वास नामक विद्यार्थी सोमवार सुबह बड़कुला यूनाइटेड एकेडमी स्कूल में परीक्षा देने पहुंचा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसे एहसास हुआ कि वह एडमिट कार्ड घर भूल आया है। और ये देख वहां तैनात पुलिस के सिविक वॉलंटियर कृष्ण सिकदार ने अपनी मोटर बाइक से उसे 5 किलोमीटर दूर परुआ ले जाकर उसका एडमिट कार्ड दिलाया और उसे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचा दिया। शांतिपुर पुलिस की इस मानवीय पहल की अभिभावकों ने सराहना की है। সমস্যা কিছু নেই, এখানে আমি ও বললো মিউনিসিপালিটি স্কুল বলতে পারি ফেল করে চলে যাবে, এখানে দিয়ে দিলাম। আবার আজকে এখানে বললো কম্পার্টমেন্টাল ছিল, হ্যাঁ মানে ফেল করেছিল গত বছর কম্পার্টমেন্টাল। হ্যাঁ, তো এবার স্যার কী হয়েছে? পরীক্ষা দিচ্ছে। তো এবার আপনারা বুঝতে পারেননি? ও বললো মিউনিসিপালিটি স্কুল। কোন স্কুলে পড়তো? এমএন এই সরি গার্লস হাই স্কুল। পরীক্ষা সিট পড়ছে কোন স্কুলে? ও বললো মিউনিসিপালিটি স্কুলে। না, প্রকৃতপক্ষে পড়েছে কোথায় তা তো আমি জানি না, ওরা তো নিয়ে চলে গেলো সেই স্কুল। মানে আপনিও জানেন না? আমিও জানি না পরীক্ষা পড়েছে সেটা জানেন? আমি মেয়ে বলেছে মিউনিসিপালিটি স্কুলে, আমি নিয়ে এলাম। তো এখন কি করে কারা নিয়ে গেলেন? ওনা পুলিশ এখন নিয়ে গেলেন। কি বলবেন এই যে শেষ সময়, এখন তো আপনাদের ক্ষেত্রে যাওয়া অত দূরে অসুবিধা হতো, এবার যে নিয়ে গিয়ে উপকার করলে খুব ভালো হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম হরিনারায়ণ শীল। কয় ছেলে মেয়ে? এক ছেলে আছে। ছেলেও পড়াশোনা করে? ছেলে পড়াশোনা করছিল, এটা নিয়ে যাচ্ছে না। মেয়ের নাম? মেয়ের নাম নেহা শীল। কোন স্কুলের স্টুডেন্ট? গার্লস হাই স্কুল। গত বছরে উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছিল? হ্যাঁ, এখানে দিয়েছিল, বললো এখানেই পড়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে দিয়ে আসবো। আচ্ছা, আর আপনি কি পেশায় কী করেন? পেশায় রেডিমেড ব্যবসা। কী নাম বললেন আপনার? হরিনারায়ণ শীল। কোথায় বাড়ি? সূত্রাগড় সেনপাড়া। সমস্যা কি? সমস্যা কিছু নেই, এখানে আমি ও বললো মিউনিসিপালিটি স্কুল বলতে পারি ফেল করে চলে যাবে, এখানে দিয়ে দিলাম। আবার